ଦେଖ ଗୋ ରାଧା ମାଧବ ଚାଲି ପୁରୀ ଡାନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବେଷଣରେ ରହିଛି ଦେଖ ଗୋ ରାଧା ମାଧବ ଚାଲି। ତାଳ ଏକତାଳେ ନିବଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାଣ୍ଡେ। ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଶ୍ରୀ ରତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏକ ଜୋରଦାର କରତାଳିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ। सखी देखो गो राधा माधव चाली देखो गो मुड़ी विमान आसे झूली झूली मुड़ी विमान आसे झूली झूली आसे झूली झूली आसे झूली झूली विमान आसे झूली झूली देखो गो देखो सखी देखो गो आगो सखी देखो गो राधा माधव चाली देखो गो। वीर कहानी से वीर कहानी विविध बाजना विविध बाजना वीर कहानी विविध बाजना वीर कहानी विजय कले गोप दंड उछुड़ी विजय कले गोप दंड उछुड़ी देखो गो आगो सखी देखो गो देखो 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 गो राधा माधव चाली देखो गो।
ଖେଳନ୍ତି ଜଗତ ମୋହନ ଚାପ ଖେଳନ୍ତି ଜଗତ ମୋହନ ଦେଖ গো আগো সখী দেখ গো দেখ সখী দেখ গো দেখ দেখ গো রাধা মাধব চালে দেখ গো দেখ গো আগো সখী দেখ গো রাধা মাধব চালে দেখ গো দেখ গো আগো সখী দেখ গো রাধা মাধব চালে